ଗଛରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଜ ପରବ। ରଜ ପରବ ଲୋ ଆମ୍ବରେ ଗେଟେଇ ହବ, ବଉଳ ଲୋ ଆମ୍ବରେ ଗେଟେଇ ହବ। ଗେଟେଇ ନରମ ଭାରି ରସ ଭରା ରସ ମଲେଇ ପରି ଲୋ କିଏ ହେବ ତାର ସରି, ବଉଳ ଲୋ କିଏ ହେବ ତାର ସରି। ଗେଟେ ଅଟକାଳି ଖାଇବେ ବାପା, ଆମ୍ବରେ ଗଲେ ଖାଇବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କ'ଣ ଖାଇବା? ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ରସ ମଲେଇ ପରି ସ୍ୱାଦରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବରେ ଗେଟେଇ ଅଟକାଳି ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଗେଟେଇ ଅଟକାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ପୁରାପୁରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପାଚିଲା ଆମ୍ବରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ନେଇଯାଇଛି, ତାର ରସ ସବୁକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିଦେବା। ଏମିତି ବାଟିଦେଲେ ରସଟି ପୁରାପୁରି ଏମିତି ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇକି ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ରସରେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗେଟେଇ ଆଉ ଅଟକାଳି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟେଇ ପିଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନା ନେଇଛି ବିରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରେଇ ଦେଇକି ରଖିଥିଲି। ଏଠି ବିରି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବିରିରୁ ସବୁ ପାଣିକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ବାଟିବାକୁ ଦେଇଦେବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବିରିକୁ ବାଟିବେ ବିଲକୁଲ ଠୋପେ ବି ପାଣି ଦେବେନି, ତା ବଦଳରେ ଆମ୍ବ ରସ ଦେଇକି ବାଟିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଟିକେ ହାଲକା ମିଠା ରହିବ ଗେଟେଇ ପିଠା ଆଉ ତାର ରଙ୍ଗଟା ହାଲକା ହଳଦିଆ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନାରେ ଅଧ ଗିନା ନେଇଛି ଆମ୍ବ ରସ, ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଚିକଣ କରିକି ବାଟିଦେବା। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବ ରସ ଦେଇକି ବାଟିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ପାଣି ଦେବେନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ଚିକଣ ହେଇକି ବାଟି ହେଇଯାଇଛି, ରଙ୍ଗଟା ଟିକେ ହାଲକା ହଳଦିଆ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାନେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫେଣ୍ଟିଦେବା। ଏମିତି ଲୁଣ ଦେଇକି ଯଦି ଫେଣ୍ଟିବେ ବିରିକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିଯିବ, ପୁରା 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ବି ହାଲକା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ବିରି ବଟାରେ ଟିକେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଗେଟେଇ ପିଠାରେ ଏମିତି ଟିକେ ବେଶୀ ଜମା ଦେବେନି, ପୁରା ନରମ ହେଇକି ଗେଟେଇ ପିଠା ରହିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିବା। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ନେବା, ହାଣ୍ଡିକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇଦେବା ଆଉ ସେଥିରେ ଅଧା ହାଣ୍ଡି ପାଖାପାଖି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେବା ଦେଶୀ ଘିଅ, ତା ସହିତ ତେଜପତ୍ର ଗୋଟେ, ଗୁଜୁରାତି 3ରୁ 4ଟି ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିକି ତାର ଚୋପା ସହିତ ପକାଇବେ, ଯାହାର କି ବାସ୍ନା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ହାଣ୍ଡିକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 4-5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପାଣି ଫୁଟିବ। କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏ ଗେଟେଇ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଆପଣମାନେ ହାତକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ ଓଦା କରିଦେବେ, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ନେବେ ଏମିତି ବିରି ବଟା, ତାକୁ ଏମିତି ଯେମିତି ଆମେ ବଡ଼ି ପାରନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଟକମକ ପାଣି ଫୁଟୁଥିବ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ପକାଇବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟୁଥିବା ଦରକାର। ଏଠି ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ ଜାଳକୁ, ପାଣି ଟକମକ ହୋଇକି ଫୁଟୁଥିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପକାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ବିରି ବଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ି ପରି ପକାଇବା ସେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିକି ସବୁ ଉପରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟକମକ ହୋଇକି ପାଣି ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ି ଆକାରରେ ଏମିତି ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଯେମିତି ଆମେ ତେଲରେ ବରା ଛାଣନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ପରି କରିକି ଏଇ ପାଣିରେ ଛାଣିବେ। ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ସିଝିବା ପାଇଁ, ବିଲକୁଲ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବନି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ି ପରି ଗେଟେଇ ପିଠାକୁ ପକାଇବେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଫୁଟୁଥିବ ଟକମକ ହେଇକି। ସବୁ ପିଠା ଯେତେବେଳେ ପକାଇ ସାରିବେ ବିଲକୁଲ ଡଙ୍କି କିମ୍ବା ଚାମଚ ଲଗାଇବେନି, ଏମିତି ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଟିକେ ଧରିକି ହଲାଇ ଦେବେ ହାଣ୍ଡିକୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୁରା ହାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଳକୁ ରଖିକି ପାଣିକୁ ଫୁଟିଲା ପରେ ପିଠା ପକାଇବେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଗୋଲାକାର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛୋଟ
छोट छोट आम पकईले टिके फुली जाइए बा टिके बड़ आकार हो जाए। जितेबले देखिए पिठा गुड़िक पूरा ऊपर भासीबाकू लगुच ताहले जानिबे पिठा एठी बढ़िया भाव में पूरा सिझिकी प्रस्तुत हो जाइए। एठी देखंतु मात्र 5 मिनिट भितर पिठा गुड़िक बढ़िया भाव में सिझी जाइए। एबे आमे कौन करबा ना जाली चटू साहाय्य अधारू टिके अधिक गेटई पिठा को बाहर करदेबा। देखंतु केते नरम होइछि गरम गरम ए गेटई पिठा को आमे अलगा करिकी रखिदेबा। आउ अधा आमे रखिबा ए हांडी रे आमे अधा ई रसरे फुटेबा को छाड़ीदेबा। आउ ए जो अधा तक बाहर कले आपण माने गेटई अटकाली रे मिसेकी खाइबे ऊपर पकेकी बढ़िया लागिबो। तार भी टिके अलगा स्वाद रहिबो। आउ जो फुटुची रसरे तार भी स्वादटा टिके अलगा रहिबो। एबे आमे देदबा गोटे ग्लास क्षीर। जेहेतु आमे जो गेटई पिठा को सिझिबा पई पानी देथिले से पानी अधा हो जाइए से अनुसार आपण माने क्षीर पकेबे। ता सहित कोरा नड़िया मु नेछि गोटे गिना। आपण माने चाहिए खंड नड़िया मध्य आउ मिसई पारंती किछि। जेहेतु बापा खाइबा पई टिके असुविधा हबो खंड नड़िया मुठी देनी। ता सहित आमे नवा मात्र गोटे छोट चामच चाउल गुंड सेथिरे 2-3 बड़ चामच पानी की गोले के एथिरे दे देबा। आ मात्र 5 मिनिट पई फुटिबा को छाड़ी देबा। ए जो चाउल गुंड बेसी बिल्कुल देबेनी कि बेसी याको बहलिया करबानी। आमे पूरा हल्का बहलिया करबा। जदि अधिक चाउल गुंड दे देबे ताहले बेसी बहलिया होई जबो खाइबा को सेते भल लागिबनी। किंतु एमती हल्का बहलिया है कि रहिले पूरा रसमलाई जेमिति स्वाद लागे सेमिति लागिबो। एठी देखंतु तापर आमे दे देबा स्वाद अनुसार चीनी। जेतिकी चीनी आपण माने जेतिकी मीठा खाउथिबे से अनुसार चीनी पकेकी आ मात्र 5 मिनिट पई भल भाबरे फुटी गला परे ताकू चूली रु एबे काढ़ीदेबा। ताकू हल्का ठंडा करबा को छाड़ीदेबा। एठी देखंतु केते बढ़िया भाव में प्रस्तुत हो जाइए। पूरा छोटिया छोटिया गेटई पिठा सहित केते नरम देखंतु गेटई पिठा ता सहित पूरा स्वादिष्ट अटकाली। आउ ए गेटई पिठा आमे जो साधारण गेटई पिठा प्रस्तुत करती ताठू टिके अलगा रहिबो स्वाद रे आ बास्ना रे भी। जेहेतु आमे पाचिला आंबर रस मिसेचे। एठी देखंतु अटकाली आमे जो प्रस्तुत करिचे गेटई पिठा किछि सिझेकी से पूरा पूरी एबे हल्का ठंडा हो गलानी किंतु गरम भी अच्छी। एबे आमे दे देबा जो अवशिष्ट आंब रस देकी भल भाव में गोलाई देबा। जेहेतु आमे आंब रस एथिरे मिसेबा सेथिपई याकू आमे टिके हल्का पानिया करिकी रखिथिले। एठी देखंतु आंब रस मिसी सारिबा परे धीरे धीरे टिके हल्का बहलिया हो जेबो। आ तार रंग देखंतु केते सुंदर देखा जाउची। जेमिति केसर बा साफरन पकेकी रसमलाई प्रस्तुत करा जाए पूरा सेमिति देखा जाउची। आ स्वाद रे पूरा पूरी जबरदस्त। देखुना छोट छोट जो आमे गेटई पिठा प्रस्तुत करके सिझेइतिले पूरा पूरी रसमलाई परी देखा जाउची। आ तार रसटा पूरा रसमलाई रस। जेहेतु क्षीर आउ आंब मिसेइक आमे प्रस्तुत करिचे ता सहित नड़िया कोरा मध्य किछि देइचे स्वाद पूरा पूरी रसमलाई परी लागिबो। थरे बनांतु जानि परिबे एत्ते सुआदिया आपण माने जो गेटई अटकाली प्रस्तुत करंती ताठू टिके भिन्न आउ स्वादटा बहुत बहुत बढ़िया लगिबो। आपण माने थरे एमिति बनांतु खांतु समस्तंकु खुआंतु देखिबे समस्तंकु बहुत बहुत बढ़िया लगिबो। एबे तो आंब बहुत बढ़िया मिलुची आंब रसरे एमिति विभिन्न प्रकार व्यंजन बनातु आ परसी दियंतु। देखंतु आमे जो अधारू काढ़िकी रखिथिले जो गेटई पिठा को ता ऊपर पकई देबा तार टिके अलगा स्वाद रहिबो बढ़िया लगिबो। एई आंब रसरे बुड़ेई बुड़ेई खाइबे। सत कहूची এই जो रसटी पूरा पूरी रसमलाईर रस परी लगिबो। आपण माने थरे निश्चय बनातु। बापा को तो बहुत बढ़िया लगिला। बापा खाइकी कहले पूरा पूरी रसमलाई परी हेची। एमिति रे जेहेतु गेटई अटकाली बापा को भारी पसंद मु गेटई अटकाली तो बहुत थर बनैची किंतु एमिति आंब गेटई अटकाली बापा खाइकी बहुत खुशी हो गले। खाइला सकाळ रसमलाई भलिया ताहले जेजे आउ टिके खाइ दिया।